candles on top to be given to the celebrant is to be offered with birthday message. Please come forward, prepare a cupcake and a message as we call your names. May we call on Joanna Christy Banaya. Kanila. Araw-araw ko ang gusto Next, we call on Irene Chanel Danis. Yes, pangalan niya. ko kung aking giliw di pa din nakaniwala Dahil ko'y pangarap ay ito Next, Maria. One, two, three. Sata, one, two, Dali lang. May we request everybody to stand up and sing with us the birthday song. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to magpangulos sa amay, sa anak, sa Espiritu Santo. Amen. Ginoo, nagapasalamat kami sa imong grasya nga gibugay sa amon. Ginoo, nagapasalamat kami sa paghatag mo sa amon na pagkaton si Jing na sa iyang birthday, kag siya sa blessing, kag maging maayo, kag isusipo nga bata. Good health, kag maging mabuot siya, kag noon gid sa maayo. Bless siya Ginoo sa iyang mga andom sa kabuhi kag pagpalangga sa iyang kanan. Ginoo, pasalamat mga mi sa amon sa imong grasya ginahatag sa amon kag sa mga tawo nga nag-prepare. Sige nga, Father, heart in heaven, holy be thy name, thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread and forgive us our sins. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed you among women, and blessed the fruit of thy womb, Jesus. Bless us, O Lord, with this thy gift, which we are about to receive from thy bounty, from Christ our Lord. Amen. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Happy Birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday to you. Sarap na, sarap na. Sarap na.
Agad